ফ্যাকাল্টির সাথে হয়েছে। যেটা মেন ফোকাস দেখো, সেটা তোমরা সবাই আজকে মোটামুটি আসছো, একটু বাদেই শুরু করবো। জাস্ট এটুকু বলার যে আমি অ্যাজ এ পার্সোনাল ফ্রম Qmansys যেটা চাইবো যে যে কোনো ওয়েবিনার বা যে কোনো রকম তোমরা যখন কোথাও যাচ্ছ, ইউ শুড হ্যাভ সাম কোয়ারিজ। আমি যখন কোনো কিছু বলছি সেটা তুমি শুনতে এসেছো ডেফিনেটলি, বাট ইফ দ্যাট ডাজন্ট ইগনাইট এনি কোয়েশ্চেন উইদিন ইউ, তাহলে কিন্তু এটা কোনো কাজ হচ্ছে না। ঠিক আছে, আমি তোমাকে ধরো বললাম যে আহ, যে আর্থ রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য সান, ফাইন, বাট ওয়াই আর্থ, ওয়াই ডাজন্ট সান রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ? So that kind of question you should ask. হ্যাঁ, এবার অনেকের আছে কি কোয়েশ্চেন করতে হবে বলে কোয়েশ্চেন করে দিলাম, সেটাও কোনো নয়। সো আজকের যে সেশনটা আমরা যাচ্ছি, দিস শুড বি অ্যান ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, যেখানে উইল বি প্রোভাইডিং ইউ সামথিং যেগুলো তোমাদের কেন লাগবে, কি লাগবে, এন্ড এভরিথিং। এন্ড আই থিঙ্ক ইউ শুড আস্ক আস সাম কোয়েশ্চেন, জেনুইন কোয়েশ্চেন, কি স্যার এটা কি লাভ আছে, কি ব্যাপার আছে, কিটা কি, মানে উই আর রেডি টু অ্যান্সার। এন্ড দেখো আজকে একটা কথা বলি যে ফার্স্ট অফ অল আমি Qmansys সম্বন্ধে বা তোমাদের কলেজের সম্বন্ধে আমি পরে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল আই এম অডিবল না, বকে চলেছি, ওয়েদার আই এম অডিবল অর নট দ্যাট ইজ না না, শোনা যাচ্ছে Yes, sir, সব। yes. ওকে। সো যেটা মেন বলার যে দেখো, যেটা আমাদের কাছে সবার কাছে একটা কনসার্ন ছিল বা এখনো আছে, যে ইটস অ্যাবাউট ওয়্যার ইউ উইল বি প্লেসড আফটার দ্য কমপ্লিশন অফ ইওর ডিগ্রি। ঠিক আছে, যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস কি থাকে, খারাপ হোক ভালো হোক, একটা জব পেয়ে গেল, ও 10,000 দিয়ে শুরু করলো, 1 লাখে গিয়ে এন্ড করলো ক্যারিয়ারের শেষে, তো দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ওকে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট ইউ পিপল, যারা তোমরা অনার্স নিয়ে কাজ করছো, পড়াশোনা করছো, তোমরা কি পাচ্ছ বা তোমরা কি করছো? ইউ হ্যাভ ভেরি ন্যারো একটা লাইন দিয়ে ইউ আর ওয়ার্কিং, ঠিক খুব ন্যারো লাইন দিয়ে হাঁটছো, যে ইউ হ্যাভ 3 or 4 অপশনস। ওকে, তার মধ্যে একটা অপশন হচ্ছে যে সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশন নেওয়া, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য অপশনস। ব্যাংকিং এক্সামের জন্য বসা, সেকেন্ড অপশন, ব্যাংকিং এন্ড আদার্স ইউপিএসসি হ্যান ত্যান। থার্ড অপশন ইজ যে কিছু একটা কোর্স ফোর্স কিছু করে পড়ে, এবং সেটা কি হয়, তোমরা যখন চাকরি পাও না, যেটা স্যার বললেন, when we start thinking, আমরা থিঙ্কিং করা তখনই শুরু করি যখন আমরা দেখি আর কিছু অপশন নেই। ওকে, কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে দেখো, তুমি যখন মাধ্যমিক দিয়েছো, when you appear for your secondary or higher secondary, you have started preparing for from the last 2 years, মানে তুমি ক্লাস 9 থেকে প্রিপারেশন নিচ্ছ, তুমি মেন্টালি প্রিপারেশন নিচ্ছ, 11 12 তুমি ফিজিক্স দিচ্ছ, তুমি জয়েন্ট দিচ্ছ বা যাই করছো, you have taken preparation from the before, তার আগে থেকে তুমি করছো। সো আমি একটা কথা তোমাদেরকে আজকে বলবো, দেখো তুমি কি শিখলে এটাই ম্যাটার করে। ঠিক আছে, যেটা স্যার বললেন, ইওর ডিগ্রি, ইওর রেজাল্ট ইজ জাস্ট আ গেটওয়ে। তোমার 60% আছে, ওকে ফাইন, ইউ আর ওকে টু সিট ফর দ্য এক্সাম। The 60% or 70% or 90% doesn't give you the freedom or doesn't give you the option to join a company. It's fine. If you are 90%, I think you have studied well. You are good student. That's fine. You have copied well, not studied well. Whatever. But Online. যেটা ঠিক আছে, মানে ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন, আমি সেটা যাচ্ছি না, আই এম নট গোইং টু দ্যাট কাইন্ড অফ ইয়ে। কিন্তু হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু আমার একটাই কথা তোমাদেরকে বলার, 90% মার্কস পাও বা 50% মার্কস পাও, যা পেয়েছো পেয়েছো, কিপ এ ফোকাস অন ইওর ক্যারিয়ার। দেখো একটা জিনিস বুঝতে পারবে, যে যখন তুমি নেক্সট লেভেল যাচ্ছ, গোইং টু দ্য নেক্সট লেভেল, জবের জায়গাতে যাচ্ছ, ইওর স্কিলস উইল বি ইওর আইডেন্টিটি। কোন কলেজ থেকে পড়েছো, কত ভালো করেছো, দ্যাটস ইওর অ্যাডিশন, সেটা সিভিতে লিখতে পারো যে আমি কলেজে ফার্স্ট হতাম, আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম, হ্যান দ্যাটস ফাইন, অ্যাডিশনাল, ওকে, খুব ভালো। ইভেন আমরা যখন চাকরি করেছি, আমরা যখন চাকরি করছি, দেখো চাকরি মানে চাকর, ঠিক আছে, কেউ সরকারের চাকর, কেউ বেসরকারের চাকর, বাট ওই চাকরি পাওয়াটা আমাদের কাছে খুব, একটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউর, তোমরা যারা শার্ক ট্যাঙ্ক দেখছো বা যারা এই জায়গাতে আছো, যারা রিসেন্টলি এন্টারপ্রেনিউরশিপ ভাবছো, সেখানেও কিন্তু ইউ নিড এ স্কিল। তুমি যে একটা পানের দোকানও খোলো বা ফুচকার দোকানও খোলো, ইউ নিড এ পার্টিকুলার স্কিল সেট। সেটা কি, তুমি ব্যবসাটা বোঝো। তুমি রাজস্থানে থর মরুভূমিতে গিয়ে ফুচকা বেচো, চলবে না। ঠিক আছে, তুমি দার্জিলিং এ গিয়ে আইসক্রিম, মোমোর জায়গায় আইসক্রিম বেচো, চলবে না, কারণ ওখানে অলরেডি ঠান্ডা আছে। সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক যে আমি কি করছি। ঠিক আছে, তো আমরা স্টার্ট করবো। আই থিঙ্ক বিজয় আছে আমার সাথে, আমি আছি, এবং অদ্রি আছে আমাদের সাথে ফ্রম Qmansys, এন্ড আপনাদের থেকে অর্ণব স্যার আছেন, এবং তোমরা আছো। সো জাস্ট একটু ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন আমি দিয়ে দিই আমার এবং বিজয়ের এবং অদ্রিরও। সো অদ্রি টেক্স কেয়ার অফ অল দ্য কলেজ রিলেটেড ম্যাটার্স, যেখানে অপারেশন যেভাবে হয় তাদের সঙ্গে কানেক্ট করা, একটা তুমি বলতে পারো সি ইজ এ রিলেশনশিপ, যে জায়গাটা সেটা অদ্রি দেখে। ঠিক আছে, নেক্সট আছে বিজয়। সো বিজয়, জাস্ট গিভ ইউর ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন। আই থিঙ্ক আমি মিউট হয়ে যাচ্ছি। Okay. Uh,
I am a senior product engineer on IoT and AI in Qmansys Info Solution. I take care Internet of Things, innovation, R&D portions for the smart city projects and for the development of the Center of Excellence, NASCOM and AICT Idea Lab. Okay, that is from my side. Thank you, Vijay, for a brief introduction. So, আমি আমার introduction একটু দিয়ে দিই. So, I'm Sishendu Pandit. I'm the manager of IoT, AI, and smart home automation, and all other automation and smart city projects that we work on. I have a teaching experience of 7 years as an assistant professor in different engineering colleges in electronics and communication, and I have completed my BTech and MTech from WBUT, West Bengal University of Technology, back in 2014 to 2014. And till then I've been working. আর আমার এখানে এই কোম্পানিতে আমি আছি ফর দ্য লাস্ট 3 ইয়ার্স অ্যান্ড মোটামুটি এতদিন যেটা পড়াতাম বলতে পারো যে লুচি যদি আমরা দেখি ময়দা মাখা তেল দেওয়া ভাজা এটাকে আমরা বলতাম, এখন সেগুলো নিজেই করছি। সো দ্যাট ইজ সামথিং আই হ্যাভ বিন ডুইং। আমি আর বিজয় প্রজেক্টে আছি, একসঙ্গে আমরা কাজ করি এবং আমাদের কাজগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। যে জিনিসগুলো তোমরা দেখো, ধরো শপিং মলে গেলে দরজাটা খুলে গেল, বা তুমি একটা রুমে ঢুকলে, তোমরা এখন কোনো হোটেলে যাও যদি দেখবে রুমে ঢুকলে লাইট পাখাটা অটোমেটিক্যালি চলে গেল, বা একটা স্মার্ট সিটির মধ্যে যে তুমি হয়তো আছো মেবি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেইং ইন পার্টিকুলার এরিয়া এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ইনটু সাম পার্টিকুলার এরিয়া, তো ওলা বা উবের যারা ধরছো সেই যে শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম করে যে যাচ্ছে যে দিস ইজ দ্য পাথ ওলা আর উবের শুড গো, আমরা কিন্তু সেই ধরনের কাজও করছি। ওকে, সো দিস ইজ সামথিং উই আর ওয়ার্কিং অন। এবং আমি চাইবো যে তোমরা আমাদের সাথে যখন কাজ করবে তোমরাও ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স পাবে, সো ইউ উইল বি এবল টু গেট দ্য ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর ফোকাসিং অন। ওকে, বিকজ ইউ আর ফ্রম এডুকেশন, we are from industry, so there is a bridge. Suppose you want to go to from Howrah to Kolkata, there is a Howrah bridge. Without that Howrah bridge you cannot just swim and cross the river. You can, but that's not the option for everyone. The same way আমরা হচ্ছে সেই ব্রিজটা যারা তোমাকে এডুকেশন টু ইন্ডাস্ট্রিতে পৌঁছাচ্ছি, and we have some steps on that. So Vijay will be discussing all the steps and how these things will go on and everything, and I'll be there, okay, to support all of your query to ask to query যা যা জিজ্ঞেস করবে তার অ্যান্সার দেবে। সো ওভার টু ইউ বিজয়, ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য প্রসিডিংস অ্যান্ড দেন আই উইল কাম ব্যাক। Sir, should we first of sir just an interruption, sir, should we wait for another 5 minutes or we can start? I think it's 12:15. People are still joining in, so আমরা কি ওয়েট করব না we can start? সেটাই একটু আপনার থেকে একটু জানতে চাই। আপনারা স্টার্ট করতে পারেন, কারণ আমি এই রেকর্ডিংগুলো দেবো, যারা জয়েন করেনি তাদের কাছে Okay, পাঠিয়ে okay, দেবো। fine. Okay, fine, sir. So Vijay, you can start. Is it visible? Yes, yes. Okay, today's webinar is Job Prospect on Emerging Technologies in collaboration with Anwari Lal Bulatia College and Qmansys Info Solution. Welcome to all in this webinar. Hello guys, am I audible and visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I want today's webinar will be interactive, that we want some questions from your side for developing our webinar and our experience much more better. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. First of all, I want to give some kind of things on our company descriptions, our company portfolio. We, the Qmansys Info Solution, is involved in business process consultancy, Internet of Things, artificial intelligence, augmented reality. In terms, we are doing our job on digital transformation or doing the things into digital. Okay,
We are doing several kind of projects on smart city in Tripura, Gurgaon, Ambala, Sikkim. We are now involved for developing center of excellence lab in many of the cities. We have developed a center of excellence lab in Ghaziabad, RKGIT, College of Engineering. We have developed a center of excellence on Manipal University. Okay, that is our primary genre. We are giving you a certification on NASCOM. We are giving you the certification of NASCOM for development and for the for your betterment of your career. Whatever we are giving you the training. Okay. First of all, we are not going inside of the training module. We are going just what is artificial intelligence and what is Internet of Things. So, just interrupting Bijoy. One thing I want to ask each and everyone. So, what's your career prospect? What are you thinking about? I mean, তোমরা যারা আছো, what are you thinking about your career? Is anyone like I can see Shobik Mondol is there. Shobik, am I audible? Yes, sir. তো Shobik কি ভেবেছো এরপরে কি করবে? মানে what stream you are from? Sir, civil service exam দেওয়ার ইচ্ছে আছে। Civil service exam দেবে। And which হ্যাঁ, stream sir. you are in now? এখন কি নিয়ে পড়ছো? Sir, geography honors, first year. Okay, okay. এখন first year আছো। Good. Yes. What about Shreya? Shreya Srivastava? Which stream you are Yes, sir. Geography honors first from? year. Geography honors. And what's your passion or what you wanna be after completing your degree? So job. Job. Okay. So have you thought of ki I want to join this industry or that industry or have you any? I mean, Yes, sir. सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलिएगा yes, प्लीज। yes, मैं ये पूछ रहा था कि तुम अगर अब अगर इसका आपका डिग्री अगर कंप्लीट हो जाएगा, ओके, तो उसके बाद आप जॉब करोगे, राइट? Yes, sir. what kind of job you are looking for? I mean, आपका कुछ तो पैशन होगा कि आप जियोग्राफी में कर रहे हो कि आप इस तरफ जाके उस तरफ जाके do you have any kind of idea or any kind of ambition कि मैं यहाँ जाऊँगा? जैसे उसने बोला सिविल सर्विस, सौविक ने बोला, what's about you? Sir, journalism के मतलब ये साइड पे जाना चाहूँगी। Okay, okay. So all of you have an ambition of job after completing your degree, right? Yes, sir. Yes, sir. Vijay, just Yes, sir. keep just the PPT. Show the PPT. Yeah. So first of all, see, Vijay will be giving you the technical details. Okay, I'm just going through all these things. What Qmansys, see, actually, what we do is not none of your concern. But the thing is that if you don't know, if I'm a company, I'm an organization who is coming to you, okay, and giving you some webinar and everything, you should know first that what the company is doing. It's more like if you're reading a book and you don't know who the author is. So it's the same thing like that. Okay. So Qmansys, the name, it stands for Qmansys. There are three names. Qmansys is quality management system. Okay. Qmansys stands for quality management system. And I think all of you are capable enough to know that info solutions, there is a IT and telecom thing are added. Okay. So what we actually do? Okay. So see, in the about us there are 5 or 4 terms are written over there, like digital transformation, Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, and RPA, which stand for robotic process automation. Okay. So just think a year or twice before, 2 or 3 years ago. Okay. How was the class going on? It was fully offline, classroom training and classroom coaching, classroom classes were there, right? So there was classroom. You will be able to sit with your friends, have your lunch together, playing together, attending classes together, right? Now, what Corona has done has changed the platform from the real to real, or you can say that from normal offline to online. So the process has been transformed, right? From classroom to online. So this is basically a part of digital transformation. Just for your understanding, I'm giving you a brief that this is the digital transformation. So it was offline at first. You are present physically in the class.
Now you are present in the class but virtually. So from physical to virtual, this transformation has been known as digital transformation. You getting my point? Okay. Now, what actually digital transformation will help you? See, during Corona, so many companies have been shut down and so many companies have been, turned off just because they could not adapt the change. See, one thing I think all of you know that change is the only constant in the universe. कहीं भी कुछ करो, change is the only constant. Change होता रहेगा. So if you can adapt, you will survive. If you cannot, you will be banished. Okay. So in the same way, there are so many companies were turned off or shut down just because they could not adapt the digital transformation technologies. And the companies who were able to take digital transformation within their system, okay, they're surviving. They're doing business. They're doing excellent. So it's the era of digital transformation. Don't think that if the corona today, tomorrow, or maybe after 2 or 3 years, corona is totally disappeared from the earth. Don't think that everything will come back to again the offline process. Online will be there. Okay. So the process has been transformed to digital. Okay. So digital transformation has different kinds of scenario. Just I'm giving you an example. Before, if you just having a particular trip with your family, okay, you're going somewhere maybe from uh, Kolkata to maybe Digha or maybe somewhere else, maybe Mumbai, okay, going by a car. So if there is a toll tax, how was the system before? Even the system is now on, but how was the system before that you just go to a toll, you just pay a particular money, the toll gate is opened and you go through, right? But there is this thing called FastTag. I think all of you know FastTag. You can see in Paytm and other applications. So what is that? It's the same process has been transformed digital. So this is a digital transformation, and your job prospect on digital transformation is the most important thing in today's webinar. So to perform digital transformation, see, for today we are in the webinar. So what exactly we need to go digital? There is a system needed, na? Is a laptop or mobile you need. Number one. Number two, what you need is an internet connection, right? Number three, what you need? A cloud. That means where we can show the PPT and everything, and other thing also. Okay, so digital transformation is a summation or the you can say integration of different technologies, and the technologies which involve in digital transformation are the technologies written just right to the digital transformation. That means Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, robotic process automation. There are other systems also like cyber security. All of you know cyber security, na? Because of the cyber security, whenever you are paying, just Google Pay or Phone Pay or whatever, Bharat Pay or whatever what you are using, Paytm, there is a code. You have to give a particular pin like 1 2 3 4 5 6 or 4-digit code. These are all the part and process of cyber security. So just imagine how we have jumped from offline to online in every term, in everything, from transaction, from classes, from everything has been online and shifted to online, or rather, I would say it's more on the dependence on the internet. Okay, so we actually work on these kind of processes. Okay, so next, Vijay, can you go to the next slide, please? Okay, so this is a brief of our management who are there. Okay, there is Mr. Anj Arathya, Mr. Subhendu Biswas, Mr. Sudhir Mehani, and Mr. Rajiv Banerjee. Mr. Rajiv Banerjee would have been in this webinar, but he's in meeting with AICT, so today he'll not be able to attend the meeting. But these are the, you can say, stars or the who's and who's of our companies. They have 30 to 40 years of telecom or other sector experience, and they have they are just like the pillars of our company. Okay, so this is something just for instance. Okay, Vijay, go to the next slide, please. So this is our presence. Just to inform you that we are present. Our office is basically, or our company is registered in Delhi, but we are present in Mumbai, Bengaluru, Kolkata, and New Delhi, and also some other offices like we have Chennai, we have in Noida and Gurgaon. But as they are not the registered office, because this kind of are basically warehouse kind of things where we keep our things. So this is the thing we are looking forward to. So this is our presence. So go to the next slide, Vijay. Okay, so Vijay will take over from this one and he will make you understand what is Internet of Things and all this kind of things technically. I will be there to support. Vijay, you can start.
Hello. How many of you did you hear the term Internet of Things? आपने ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम सुना है क्या? हेलो हेलो एम Yes, आई sir. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. আপনাদেরই ये আগে क्या होता है? শুনেছিলাম। স্যার আপনি লাস্ট ইয়ার একটা ওয়েবিনার কন্ডাক্ট করেছিলেন, এটাতে আমি ছিলাম, তো আপনি বুঝিয়েছিলেন ইন্টারনেট অফ থিংস এর ব্যাপারে। তাহলে তুমি বলো কি ইন্টারনেট অফ থিংসটা কি? হ্যালো তোমরা ইন্টারনেট অফ থিংস এর নাম শুনেছো? স্যার আমার কি বলবো, একটা কোনো এক্সাক্ট ডেফিনেশন তো মনে নেই, বাট আমি জাস্ট জানি যে ইন্টারনেট অফ থিংস মানে যে ডিভাইসেস গুলো একে অপরের সাথে যে কানেক্টেড হয় ইন্টারনেটের দ্বারা, যার দ্বারা ডাটা এবং সবকিছু শেয়ার করা যায় এন্ড অল, মানে একটা যে কানেকশন টাইপ থাকে। ओके তোমরা एग्जांपल দিতে পারবে? आप एग्जांपल दे सकते हो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर? एनी वन ऑफ यू? স্যার Sir, জিপিএস smart home security systems. या और कुछ? Sir, So, cyber cyber security security কি পড়ে এর scanners. under? এক এক করে বলো প্লিজ সৃজিতা ফার্স্ট। স্যার বলছিলাম সাইবার সিকিউরিটি কি পড়ে এর আন্ডারে? Cyber security is a technology which is includes in the Internet of Things. Cyber security is not a thing. I want to know the thing. Sir, cyber security scanners. Cyber security scanners, okay. Or স্যার স্মার্ট সিটি গার্বেজ ক্লিনিং সিস্টেম। smart city garbage cleaning system. আমাদের সবার কাছে একটা জিনিস আছে, তো এখন তার নামটা মনে আসছে না, তাই তো? তোমাদের কাছে স্মার্টফোন আছে তো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। Yes, sir. स्मार्टफोन इंटरनेट ऑफ थिंग्स ना? ये स्मार्टफोन भी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना? इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, सब कुछ शेयर होता है आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में। ये नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? Yes, sir. ओके आप एटीएम देखे हो? यस सर। एटीएम भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना? ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है, ये क्लाउड के बेस ऊपर काम करते हैं। अब जब आपका जो कार्ड है ना, कार्ड स्वाइप करने के बाद ये फेच होता है क्लाउड में आपका अकाउंट, उसके बाद उधर से ही मनी को ट्रांजैक्ट करता है। ये आप देखे हो, आप इसको रियलाइज नहीं किए, यही सर, दिक्कत है। हाँ बोलिए। सर कोई भी सर्वर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर जैसे सर किसी भी स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो भी तो इंटरनेट थिंग्स एग्जांपल अंदर पढ़ सकता है। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जांपल में आ सकते हैं, उसमें क्या काम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जब भी आपका ये जो मोबाइल है ना, आपका जो स्मार्टफोन है, जब ये स्मार्टफोन में आप ये नेविगेटर स्टार्ट कर देते हो, ये जीपीएस, मान लो जीपीएस स्टार्ट करके आप गूगल मैप में जा रहे हो, ठीक है, तब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अब जब कॉलिंग कर रहे हो तब तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं रहेगा, ठीक है। Am I correct? Yeah, Rishabh, Yes, sir. Smart switching system. Okay, let's go to the slide. What is Internet of Things? Internet of Things is a system of interrelated sensor-based computing device, mechanical and digital machines that connect with the internet and enable huge collection and exchange of relevant data. This data become useful information when properly processed. Okay.
ये समझ में आया आपको लोगों को? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? कुछ सेंसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस एक साथ जुड़ा हुआ रहता है इंटरनेट के थ्रू। उसका काम क्या होता है? उसका काम है डेटा को कलेक्शन करके इंटरनेट के थ्रू क्लाउड में सेंड करना। ये समझ में आया सभी को? Yes sir. Yes sir. Okay, as a result, in the field of automation, IoT takes leading role in smart city project implementation, medical science, utility sector. Types of IoT, mainly IoT is two types based on IoT is two types based on the uses. Consumer IoT, whenever IoT is used for the consumer Internet of Things is relation of connected device through internet aimed to consumer market. मान लो आप आपका घर को ऑटोमेट करना चाहते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया ना, ये कंज्यूमर IoT के ऊपर आएगा। ठीक है? जब इंडस्ट्रियल IoT क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द यूज ऑफ स्मार्ट सेंसर एंड एक्चुएटर्स टू एनहांस द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ओके, जब आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कंज्यूम करने वाला है इंडस्ट्री, तब ये क्या होता है? इंडस्ट्रियल IoT। इंडस्ट्रियल IoT और कंज्यूमर IoT के इसमें डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर IoT एंड इंडस्ट्रियल IoT? हेलो, Anyone? Srijita? Are you there? Prakash? सर Abhishek? Yeah. Anyone? सर इंडस्ट्रियल आईओटी बड़ा स्केल में यूज होता है, कंज्यूमर आईओटी छोटा स्केल में यूज होता है, बोल सकते हैं? यस। उसके बाद একটাও নেই গো। देखो, अगर आप ये में काम कर रहे हो ना, हेलो, और कोई अभिषेक, your answer is right, but anything else you wanna say? और कुछ idea? नो सर। Okay. The main difference between consumer IoT and industrial IoT is the precision. Main difference. Whenever you are doing the consumer IoT, there is not a such kind of precision of data. Okay. And whenever you are using the industrial IoT, there must be a precision on the data, on the sensor, on the actuators. अब मान लीजिए आपका पानी गर्म करना है, ठीक है? पानी कितना डिग्री टेम्परेचर में गर्म होता है? ব্রাশগুলো সব হারিয়ে গেছে। हेलो, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? अब मान लीजिए आप घर में पानी गर्म कर रहे हो, अब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो गया, मान लीजिए 102 और 105 डिग्री सेल्सियस हो गया, कोई दिक्कत पड़ेगा आपको? अब तो पानी ही गर्म कर रहे हो ना। Students, be interactive, otherwise we cannot run the show. Sir, can you repeat the question? Yes, sir. या मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप पानी गर्म कर रहे हो, मान लीजिए आप घर में पानी गर्म कर रहे हो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा में गर्म होता है, ठीक है? अब मान लीजिए ये 100 से ऊपर हो गया, 105 हो गया, कोई दिक्कत होगा आपसे? No, sir. कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मोटो है पानी गर्म करना।
अब मान लीजिए इंडस्ट्री में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है ना, उसमें बॉयलर में भी पानी गर्म होता है, उसमें 100 से ऊपर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसमें 1 डिग्री का डिफरेंस बहुत कुछ है, 1 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रियल आईओटी एंड कंज्यूमर आईओटी के डिफरेंस है ये प्रिसिशन। Whenever you are doing the job on industrial IoT and whenever you are doing the job on consumer IoT, there must be a difference on precision. Okay, एक डेटा के लिए बहुत कुछ चेंज होता है इंडस्ट्रियल IoT में, उतना कुछ चेंज नहीं होता कंज्यूमर IoT में। ठीक है सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए प्लीज। सर आप कह रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो सर स्मार्ट होम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर पड़ता है? हाँ, स्मार्ट होम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर में पड़ता है। मतलब सर मैं एक स्मार्टफोन से पूरा घर में कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ कर सकते तो सर इससे हैजार्ड या डेंजर का रिस्क भी तो बढ़ जाता है ना सर? मान लीजिए मेरा फोन मान लीजिए किसी के हाथ गिर गया तो वो तब तो मेरा घर तबाह कर देगा। आपका फोन किसी के हाथ में पड़ गया तो आपका घर तबाह कर देगा। हाँ राइट है, ठीक है। जब आपका फोन में सिम कार्ड डाला हुआ है ना? हाँ लगा हुआ है। आप बैंकिंग करते हो आपके फोन से, लाइक गूगल पे, फोन पे करते हैं? हाँ, आपका फोन भी किसी के हाथ पड़ जाएगा तो तबाह हो जाएगा ना? नहीं सर, उसके लिए तो पिन लगेगा, मतलब पासवर्ड या कुछ भी ओटीपी। उसके लिए हम लोगों के पास भी सॉल्यूशन है, इसको वेब सिक्योरिटी कहते हैं। यस सर। हम लोग जब ये काम करते हैं ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जब काम करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ चीज जुड़कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। जैसे मान लीजिए सेंसर टेक्नोलॉजी है, आप मान लीजिए आपका रूम ऑटोमेट करना चाहते हो, इससे आप मोबाइल से करना चाहते हो, ठीक है। ये करने के लिए आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है? बस सेंसर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सेंसर सब में सेंसर डालना होगा, उसके बाद एक्चुएटर्स डालना होगा, ठीक है, रिले हुड डालना होगा। उसके साथ क्या है, आपको इंटरनेट कनेक्शन डालना होगा, इंटरनेट के लिए एक गेटवे डालना होगा, ठीक है। ये सब एक एक टेक्नोलॉजी है। आप जब गेटवे डाल दिया, गेटवे से ये चीज क्या होता है, आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो गया। ये जो कनेक्शन प्रोसीड्यूर है ना, इसके साथ एक पार्ट है वेब सिक्योरिटी के पार्ट है, जिसको बोलता है प्रोटोकॉल फॉलोइंग। आप मान लीजिए MQTT प्रोटोकॉल के बारे में सुना है क्या सर? MQTT? नहीं सर, नहीं सुना। अच्छा, MQTT जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल यूज करके हम लोग क्या कनेक्शन करते हैं, ये सेंसर, ये कनेक्टिंग डिवाइस के साथ गेटवे एंड गेटवे के साथ इंटरनेट का कनेक्शन होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये है आपका सेंसर के साथ क्लाउड का कनेक्शन, उसमें जो सिक्योरिटी डाला हुआ रहता है। उसके बाद हो गया आपका एप्लीकेशन की तरफ से एक प्रोटोकॉल, ठीक है। आपका एप्लीकेशन भी हैक हो सकता है, राइट। ये एप्लीकेशन हैक होने के लिए एप्लीकेशन को वेब इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए एक वेब सिक्योरिटी के बहुत सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। OWASP करके ये प्रोटोकॉल रहता है। They are kind of 14 to 15 protocol for the following the application part. अब जैसे गूगल पे में जब पे करते हो, आपको पहले क्या करता है, गूगल पे को ओपन करने के लिए आपको एक कोड डालना पड़ता है, जिसको गूगल पे का कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप गूगल पे का विंडो में एंटर किया, एंटर करने के बाद किसी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको पे करना चाहिए। पे करने के टाइम आपको UPI कोड देना पड़ता है, राइट? Am I right? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. This kind of protocol we are following also. Whenever you are entering your app, you have to register yourself with your
email ID না ও পাওয়া যাবে না or with a password. Whenever you are entering your app, you need to enter the PIN. Without entering PIN, you cannot changes any kind of. তোমার এইগুলো তো নিশ্চয়ই নিয়ে প্রতিমা কেউ রাখবে না। Next thing is that history of IoT. What is the history of IoT? या आप लोगों को भी पता है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला है केविन एस्टन स्टार्ट किया था 1999 में। उसका जो एक प्रोजेक्ट का काम था पीएनजी के, उसमें RFID टैग ये लोग लगाए थे। यही माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, we are representing that things in the graphical way। ये है एक स्मार्ट सिटी है, ठीक है। we are implementing pollution measuring system। this is the cloud। अब मान लीजिए ये क्लाउड ही है जिसमें आपका डेटा रहता है। कौन सा क्लाउड है ये? मान लीजिए AWS क्लाउड है। इसमें हम लोग पॉल्यूशन मेजरिंग सिस्टम बैठा है ये लैम्पोस्ट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इंटरनेट के यूजर्स के तरफ से ये जो पॉल्यूटेंट है ना आपका, मान लीजिए PM 2.5 PM 10 ये सेंड कर रहा है। ये जो दे आर सेंडिंग द डेटा टू द क्लाउड, द पॉल्यूटेंट फिगर, द पॉल्यूटेंट डेटा, एंड क्लाउड इज कंप्यूटिंग दैट थिंग्स एंड cloud is sending that data to the car। Actually we are survey on it whenever we are on the traffic, the pollutants and the traffic is a relation on the relation of the, whenever the pollutant is increasing the traffic is increasing, and we can vice versa can say the traffic is increasing, the pollutants also increasing। Okay, that things the cloud computing says to the car go to the minimum optimal way for going to the path, that is green route। Whenever one car is so that this route is highly congested, then another path will be open to the car and car will go in the next way। Okay, that is the way car is going to the green route। Just for an information, okay, recently I think all of you have known that there is a thing called green corridor। Do you know what is the green corridor? Anyone? Green corridor? All of you are very much silent, that's fine, that's no issue, but I'm telling you what is the green corridor। So suppose a particular patient need a heart to be replaced by 10 to 15 minutes, within 10 to 15 minutes or the patient will die, okay। So see, I have to go from maybe to Delhi to Noida, okay, which is actually 45 to 50 minutes, okay। So if I can make a road which is in a green corridor, that means if any car pass, just go pass or go by that road, okay, he will not be able to see people are still joining in, but anyways not an issue। just share the PPT, no issue। So green corridor एक्चुअली क्या है कि अगर कोई पेशेंट, अगर कोई डाइंग पेशेंट है, उसको अभी 15 से 20 मिनट की उसको बचाना है, तो आपको एक राउट चाहिए कि उस चीज को ले जाने के लिए, ठीक है। So that is something और यहाँ पर देखो, अगर ये रोड अगर ये राइट साइड से होके जाता, ओके, so that would have been very difficult for the patient to survive, okay। but यहाँ पर क्या हुआ, जो shortest path है उसको हम follow किया, okay। so this is something we are looking for, and we have implemented this kind of things। Vijay, go to the next slide please if possible। Okay, so exactly we will be talking about some IoT projects, okay। what are some IoT projects you can work upon, okay, you can work upon, okay। so number one is smart home automation, smart garage system, smart street light, smart garbage cleaning system, smart agriculture, and so many things। So just to inform you one thing, see, in IoT is Internet of Things, as we just told you, okay।
So Internet of Things. Suppose you are having tea. At now it's 12:47. It's still very much cold here in Kolkata, and I think also at your place also. Okay. आप चाय पी रहे हो, ठीक है? तो आपको पता नहीं कि चाय ठंड हो रहा है या गर्म है, आपको तो वो चाय पी के ही पता चलेगा। लेकिन आप अगर मैं एक मीटिंग हूँ, कोई मेरे को चाय दिया गया, इसको ध्यान से थोड़ा सुन लो। So someone has given you tea, okay? Now you don't know the tea is hot or cold. Now if I can put a sensor over there, and if data is coming to my mobile कि okay the tea is hot, so मैं क्या करूँगा, थोड़ा देर बाद खाऊंगा। If the message tea is getting cold, मैं तुरंत खा लूंगा। दिस इज एन एग्जांपल। सो अगर कोई भी थिंग, कोई भी चीज को आप इंटरनेट के थ्रू से और सेंसर के थ्रू से आप कनेक्ट कर पाओगे और उसका डेटा को आप एनालाइज करके पूरा एक सिस्टम बना पाओगे, दैट इज आईओटी। अगर आप एक शॉपिंग मॉल जा रहे हो, आप शॉपिंग मॉल के सामने गए, तो आपका दरवाजा खुल गया, दैट इज नॉट आईओटी। क्यों? वहाँ पर इंटरनेट का कोई काम ही नहीं है। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए सेंसर, इस सेंसर पर पीआईआर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, वो आपको बॉडी का टेम्परेचर सेंस करता है। ओके, एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर टेम्परेचर सेंस करके आपका दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग कि यहाँ पर इंटरनेट, लेकिन अगर ये वाला चीज अगर ऐसा होता कि आपका कोई डेटा है, अगर आपका कैमरा है, वहाँ पर आप देख रहे हो, लुकिंग एट द कैमरा, ओके, आपका आई बॉल का कुछ दिया हुआ है, आपका आधार कार्ड का कुछ लिंक हुआ है, तब आपको जाके खुलेगा, कुछ मैसेज आ रहा है, तब ये जाके इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, so going on to the next one, next slide. So smart home automation, we are working on smart home automation. How? So you can control your system like fan, light, AC, TV, fridge, everything with the use of smart home automation or IoT. Okay, next one is this is the just application of this one, smart street light. Smart street light is basically Hello, used sir. yes show me স্যার ওই শপিং মলের যে এক্সাম্পলটা দিলেন ওটা একবার রিপিট করুন স্যার। sure. So suppose you are going to shopping mall, okay, you just stand just in beside the ঠিক আছে, তোমার তাড়াহুড়ো নেই, দুপুরবেলা আমি আগে চুপটা আরেকবার ধোবো you could have called because you have a body temperature and there is a sensor, whenever there is sensing a body temperature, it is getting open, fine, that is automation, that is not IoT. Now if I am doing something where এত ক্রসিং আমি ওর ধরো একটা অরিজিনাল শপিং প্ল্যান মলের সামনে ছিল গিয়ে যেটা দাঁড়ালাম, করবে, standing in front of a shopping mall, okay, in front there is a camera, okay, the camera is scanning my eye ball, ঠিক আছে, একটু আমার চোখের ইয়েটাকেও স্ক্যান করছে, and he is getting able to know যে who I am, বরের সঙ্গে পীড়িত করতে whether I have some some bad data or police entry or something, some data, some bad data that there against me, or I have some bad reputation, so he is not will this door not will be open. তো এটা কিন্তু এখানেও সেন্সর ছিল, তোমাকে সেন্স করলো, সেন্সর এখানে কি হলো, দিস সেন্সর ইজ বেসিক্যালি দা নরমাল সেন্সর, যেখানে তোমাকে একটা ক্যামেরার সেন্সর ছিল, সেন্স করলো, ও ডেটা পাঠালো, ডেটাটা অ্যানালাইজ করলো, ওকে দিস পারসন ইজ ক্লিন, give him the entrance to this shopping mall. It can be the same way where in আমি তোমাকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এটা AI এর আরো ভালো বোঝা যাবে। This system called face based automation system, একটা স্মার্ট ফেস অটোমেশন সিস্টেম। সেখানে কি হচ্ছে যে whenever I am entering a office, আমাকে কি করতে, একটা বায়োমেট্রিক দিতে, হাতের ছাপ দিতে হয়, আঙ্গুটা ছাপ দেনা পড়তে है ना, register my attendance in a particular system, but during corona that was very much tough because from hand or from finger the coronavirus was spreading. So what we did actually, we made a machine, আমি সেটা বাদে আসছি, এটা ওইটুকু বোঝা গেছে যে কি হচ্ছে জিনিসটা। If I'm just standing in front of a gate, it is open, it is automation. When I'm standing in front of a gate, it is analyzing my data, going cloud, connecting to a server and everything. This is IoT. Simple. Okay. হ্যাঁ স্যার, তার মানে স্যার ইন্টারনেটের ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে আইওটি থাকতে হবে। Internet of things without internet is more like chili chicken without chicken. Is the same thing. ইন্টারনেটই নেই তো চিলি চিকেন দিয়ে চিকেনটাই সরিয়ে নেব, that is nothing. That is basically curry. Smart street light system. Smart street light is basically just একটা example বলি, we have implemented this in basically Sikkim. And Sikkim, in a place like Sikkim, the manpower is very less. You cannot put a man for just turning on and off for the lights and everything. So Sikkim এটাকে আমরা implement করছি smart street light. যখন রোদ্দুর আছে, it is getting charged, এখানে আমি সোলার প্যানেলও বসিয়েছি, and whenever there is a night or moon is coming, এগুলোকে অন হয়ে যাচ্ছে। whenever there is daylight, there is off, there is moonlight, there is on। এই ডেটাটা আমি অ্যানালাইজ করছি।
নাও স্মার্ট গার্বেজ ক্লিনিং সিস্টেম, এটাকেও একটু এটা জাস্ট আমি জাস্ট এগুলো গোসু করছি, ইজ নট সামথিং ভেরি মাচ। এটা আমরা সিকিমে করছি, ইউ ক্যান সি देयर इज সিকিম পাদা। ওকে, সো সি देयर आर, you can see there are red, you can see the red one, red garbages which are the filled garbages. Okay, green are the empty garbages and yellow are the half filled garbages. So पहले क्या होता था, जो क्लीनिंग आपका भी, अगर आपका भी लोकेलिटी है वहाँ पे क्या करता है, एक गाड़ी आता है, जो क्लीनिंग वाला गाड़ी है, गार्बेज वाला गाड़ी आता है, जहाँ जहाँ पे वो जो गार्बेज है वहाँ पर जाके पूरा वो घूम के आता है, पूरा वो कलेक्शन करता है। ओके, बट दैट इज ओके फॉर प्लेस इन द यू नो, यहाँ पर ठीक है, इन वेस्ट बंगाल इन दिस काइंड ऑफ प्लेस दैट इज ओके, बट इन टर्म्स ऑफ हिली रीजन व्हाट हैपन, अगर कोई गाड़ी जा रहा है ऊपर, ओके, इट्स वेरी टफ for the car, to go and collect everything, because see there is a petrol fuel problem, okay, there is a manpower problem, everything. So what we did actually, see at first what was happening, বাড়ির বাথরুম থেকে আসছি, the হ্যাঁ car is going everywhere. ও রইলো খেলছে। This is one path, another car is used for another path. So two cars are used simultaneously and they are covering the entire region. वो डस्टबिन फील्ड है या नहीं है वो उसको जाके देखना पड़ता है, ठीक है। Now in the next slide we have used a particular sensor in the garbage में हम सेंसर उसको बैठा दिया, so this will give us the indication कि garbage is filled or not. So जो garbage fill हो गया गाड़ी वहां ही जाएगा, जो garbage empty है वहां पर वो जो कार है वो नहीं जाएगा। So it is saving the money, saving the fuel and saving the manpower. How? See यहाँ पर जो होगा, देखो ये जो गाड़ी जाएगा, ये नीचे जो है ग्रीन वाला, ये वाला जो कार है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें ये पूरा कैसे जाएगा ये थोड़ा देख लो। तो इट इज टेकिंग द रेड आर द फील्ड वन, काम करके पूरा चला आया, ठीक है। जो फील्ड है वहां पर नहीं गया, जहाँ जो गार्बेज फिलअप हुआ है वहां ही गया, जो गार्बेज है नहीं वहां पर नहीं गया। तो जो एम्प्टी गार्बेज है वहां जाके क्या फायदा है, वहां पर कुछ फायदा नहीं। सो दिस इज समथिंग वी हैव आल्सो इम्प्लीमेंटेड। सी तो पहले 2 कार्स लग रहा था, पूरा कवर हो रहा था, बार बार जाना पड़ता था, यहाँ पर एक बार ही होगा, पूरा फील्ड हो जाएगा, चला आएगा, फिर जब पूरा फील्ड हो जाएगा तब जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। ओके, कैसे? बिकॉज देखो इन इंडिया यू कैन सी द it's basically a agricultural country. Okay, so if we can make this an automation kind of thing, this will help us. Okay, so how this is happening? See, this is called smart irrigation pump or auto irrigation pump, and there is smart drone. There are 2 types of it. One is smart irrigation pump or and one is smart drone. Okay, so smart irrigation pump, auto irrigation pump क्या है? समझ लो कि there is a land. Okay, where you will have to harvest some crops or something. कुछ आप वहां पर आप कुछ खेती ये करोगे, so आपको जाके देखना पड़ रहा है कि पानी है या नहीं है। Okay, now if I can put a soil moisture sensor over there and it is connected to the server, I can easily and automatically check from my home or from any other place कि वहाँ मिट्टी में वो पानी है या नहीं है। अगर पानी है well and good, अगर पानी नहीं है तो वहाँ पे एक ऑटो इरिगेशन पंप वहाँ पर कनेक्ट होगा। दैट मींस जैसे ही वो सॉइल मॉइस्चर सेंसर आपको बोलेगा ते वाटर इज नॉट देयर, टर्न ऑन द पंप, पंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ये सिग्नल ही खुद देगा, वो सेंसर ही आपको देगा और वो सिस्टम ऑटोमेटिक स्टार्ट। यहाँ पर मैन पावर की जरूरत कहाँ पर है, वो ऐप कंट्रोल करने के लिए। आपको खेती में जाके वहाँ पे पूरा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये एक हुआ। अगर आप बोलोगे सर अगर बारिश हो रहा है, वहां पर भी पानी आ रहा है, यहाँ पर से भी पंप से भी पानी जा रहा है, तो तब क्या होगा? सो इवन देन वी कैन यूज ए रेन सेंसर ओवर देयर। रेन सेंसर होगा, वो बोल देगा कि बारिश आ रहा है तो पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज रिड्यूसिंग द मैन पावर, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग एवरीथिंग। लास्ट ईयर जो 2020 में जो जब कोरोना हुआ तो आपको एक चीज पता होगा कि देयर वाज अ लोकस्ट अटैक इन द फार्म्स नियर राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। Yes, who is this? Abhishek? স্যার বললেন আপনি তো স্যার এইটা মনে করুন মানে অনেক অনেক একর ল্যান্ডে আমাকে ইনস্টল করতে হবে, তো এটা তো খরচা তো অনেক পড়ে যাবে। তো একটা সামান্য চাষি কি করে এটা নিজের ক্ষেতে ইমপ্লিমেন্ট করবে? না, এটা তো চাষি করবে না, এটা তো করবে গভর্নমেন্ট। এটা তো তুমি চাষিকে আমি ডাইরেক্ট বেচতে পারবো না, চাষিকে তো আমি এটা বেচছি না। আমরা যে কাজটা করছি এটা পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট বা হরিয়ানা গভর্নমেন্টের সাথে করছি, সিস্টেমটা তারাই বসাবে। এবং চাষি দেখো আমাদের দেশে চাষিরা তো এতটা শিক্ষিত নয় যে তারা একটা জায়গায় গিয়ে তারা এত ভালো অ্যাপ ট্যাপ বানিয়ে নেবে,
ঠিক আছে, বুঝতে পারছো কি বললাম? চাষির পক্ষে সম্ভব নয়, ইটস নট হ্যাঁ স্যার, পসিবল ফর হিম টু। মানে ইমপ্লিমেন্ট বলছি মেনটেন গভর্নমেন্ট থেকে করবে নাকি? গভর্নমেন্ট থেকেই করবে এবং আমাদের একটা ব্যাকআপ সিস্টেম থাকবে, এবং সেখানে ধীরে ধীরে যারা চাষি আছে, দেখো দু রকমের চাষি আছে ইন ইন্ডিয়া। যেতে ফার্মার ফ্রম পাঞ্জাব, হরিয়ানা and everyone, they are educated and they have some good backup money. And there's a farmer in West Bengal, they don't have the backup money and they're not very much sound in terms of technology. Okay, ট্রাক্টর তো ছেড়ে দাও, একটা জমিও নেই পাঞ্জাবের, সবারই ট্রাক্টর একটা করে এমনি আছে, রাইট? সো ফর ডিফারেন্ট প্লেসেস ডিফারেন্ট থিংস উইল বি হিয়ার। বাট এখানে যেটা হচ্ছে যে তুমি সয়েল ময়েশ্চার সেন্সার দের ইজ এ পার্টিকুলার একটা জায়গাতে, ধরো 10টা, একটা যদি 1 একর যদি জমি হয়, সেখানে হয়তো 50 থেকে 60টা ল্যান্ড ময়েশ্চার সেন্সার ইজ মোর দ্যান, সয়েল ময়েশ্চার সেন্সার ইজ মোর দ্যান ইনাফ, এন্ড সয়েল ময়েশ্চার সেন্সার কস্ট ইউ অ্যারাউন্ড 500 to 600 bucks পার সেন্সার। তো আমি যদি 100টা বসাই, মাত্র 50,000 টাকা খরচা হচ্ছে। 50,000 টাকা আমি কি পাচ্ছি? আমি প্রচুর জিনিস পাচ্ছি। একটা লোক যদি ধরো সারাক্ষণ এটাই দেখে যে ওয়েদার জল আছে না নেই, এটা কি সেটা, সো ইটস নট পসিবল ফর মি টু, আসল যে কাজটা, ওর কাজটা হচ্ছে চাষ করার, ওর কাজটা জল দেওয়া না, জল দেওয়া কিন্তু একটা ব্যাকআপ কাজ। ও চাষটা করতে পারছে না, ওকে সারাক্ষণ মাথা মারতে হচ্ছে। ইন টার্মস অফ ওকে মাথা মারতে হচ্ছে, জল অটোমেটিক্যালি চলে যাচ্ছে, এন্ড চাষের যে কাজটা ঠিক সময় বীজটাকে তুলে নেওয়া, এভরিথিং ইজ ডুইং দ্যাট। সো ইটস এ ব্যাকআপ সিস্টেম, দ্য সিস্টেম হুইচ উই হ্যাভ ইমপ্লিমেন্টেড ইন পাঞ্জাব এন্ড হরিয়ানা। এন্ড অলসো যেটা আমি বলছিলাম, ইন দ্য লাস্ট 2020 there's a locust attack on on farmer and other places যেখানে ছিল। So where actually we used is a smart drone system. ওকে, স্মার্ট ড্রোন সিস্টেম কি করেছিল, যে পেস্টিসাইড গুলো স্প্রে করছিল মানুষ, হিউম্যান বিং, সেটা স্মার্ট ড্রোন দিয়ে স্প্রে করা হয়েছিল, এবং এটা ওয়াজ এ ভেরি 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 সাকসেসফুল অপারেশন, ওয়্যার এটাকে পুরো ব্যানিশ করে। তোমরা জানো না, তোমরা, আমি তোমাদের পারলে কখনো ভিডিওটাও দেখিয়ে দেবো যে এটা আমরা করেছিলাম, সেই ভিডিওটাও আছে। সো উই ক্যান শো ইউ দ্য ভিডিও অলসো, কিভাবে স্মার্ট ড্রোন আমরা ইউজ করেছি। ওকে, তো গোয়িং টু দ্য নেক্সট স্লাইড, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সো হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম ইলন মাস্ক? এটা তো সবাই শুনেছো, ইলন মাস্কের নাম শুনেছো তো সবাই, এটুকু তো শুনেছো, মানে এটা Yes, sir. ইলন মাস্কের নাম সবাই শুনেছে, ভালো খারাপ যাই হোক না কেন, কি করে সেটা পরে কথা, বাট ইলন মাস্ক এদের নাম তোমরা শুনবে। ওকে, সো হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স? See, Abhishek or Srijita or Soham or Prakash, whoever I can see the names, okay, or 37 others people are there. So the system I'm being used is a laptop. Okay, so how I know this is a laptop? Because someone has told me that this is a laptop. Okay, so in my memory, in my system, laptop is this one, this is a laptop, this is a dog, so there's a picture of a dog and the name of a dog. If someone told you from the beginning he dog, sorry স্যার বলছি যে এই যে স্মার্ট সিটির একটা আপনি স্ট্রিট লাইটের এক্সাম্পল দিলেন না স্যার, ওইটাতে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস কোনো কাজ থাকে? ধরুন আমাকে যেমন ইন্ডিয়াতে এই টাইম থেকে এই টাইম সূর্য থাকে, এই টাইম থেকে এই টাইম রাত থাকে, সেটা যদি আমি অবশ্যই 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 সেটা তোমাকে তুমি যখন কোনো ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডের মধ্যে যাচ্ছ, ইউ হ্যাভ টু গিভ অল দ্য ইনপুটস বিফোর ইনস্টলিং। আমরা সেটাই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ করব। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি পাইথন ইউজ করতে পারো, আর ইউজ করতে পারো, দেয়ার ইজ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস অলসো, যেখানে যেটা দরকার। এখানে দেখো, এখানে আমরা আর্ডিনো ইউজ করছি, তো আর্ডিনো বেসিক আইডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হবে। সো দেয়ার আর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট দিস ল্যাঙ্গুয়েজেস আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইজি, মানে it's for me it's easier to learn Arduino or Python or R or any other language rather than knowing French or German, এগুলো শেখানো বেশি টাফ, because computer is not as smart as we think, because computer is made by human is not made by computer, right? So human এর মাথায় যে বুদ্ধি সেটা কম্পিউটারের মাথায় নেই। and just tuning to that point, I'm coming to artificial intelligence, যেটা আমি বলছিলাম। স্মার্ট সিটি গল্পটা তুমি বুঝতে পেরেছো তো? প্রোগ্রামিংটা আমরাই দেবো, প্রোগ্রামিংটা আমরাই করি, এবং সেই প্রোগ্রামিং এর ইনপুট গুলো দিয়ে দিতে হবে, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য ইনপুটস টু দ্য সিস্টেম। এটাই আমি তোমাকে বলছি, দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। তো দেখো, সো সি শেক অর সামওয়ান এলস, তুমি দেখো, this is a webinar, like we are saying this is a webinar or this is a program. So someone has told you this kind of program is called webinar, so you are able to know this is webinar, so your system know this is webinar. So if I can train the computer like this, if this is bottle, this is dog, this is mobile, this is house, this is mountain, after certain number of iteration, okay, 20 or 25 times তুমি যে একই জিনিস বারবার ওকে ইটার করো, the computer will be able to understand or able to recognize the system. আমি যদি একটা অ্যাপেলের 20টা ছবি কম্পিউটারকে দিই, for the 21st time if I show an apple, the computer will be able to produce the answer, this is an apple. So this is artificial intelligence which is done by the machine learning. মেশিনটাকে আগে শেখাতে হবে, you have to learn the machine, you have to teach the machine that this is apple, and after a certain period of time, whenever you are going to get the answer,
He said this is an apple, this is artificial intelligence. So we can say machine learning or teaching the machine is the cause and artificial intelligence is the effect. Getting my point? Next one. So see, this is just an example. See, this is an apple, whatever I have said. Okay, for the first time or two times, some apples have been shown. Again, an apple is shown. Okay. It's an apple. ওর কালারটা চেঞ্জ করে দেওয়ার পর ও কিন্তু ওই সিমিলারিটি দেখেই বুঝে যাচ্ছে যে দিস ইজ অ্যান অ্যাপেল। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে সাম এআই প্রজেক্ট কি কি আছে যেটা আমরা বলেছিলাম যে ফেস রেকগনিশন বেস অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম, যেটা আমি বলছিলাম। সাপোজ there are 200 employees in an organization, okay, and everyone is putting their fingerprint and getting entrance, কেউ সাইন করে ঢুকছে, but during corona it was not possible কারণ হাত থেকে করোনা ছড়াচ্ছিল। ওকে, সো কি করছে, ওর ফেসটাকে ওর চোখে যে আইবলটাকে সেটাকে আমরা স্ক্যান করে রাখছি। So 200 employees database ready. Now there is a camera put on. You go to the office, just stand in front of the camera. The camera scanning your eyeballs or camera scanning your face. It's matching with the database. Okay, suppose I am Sishandu Pandit. So okay, my eyeballs are scanned and the system is able to recognize, okay, this is Sishandu Pandit. He is an employee of Qmansys. Open the door. This is the process. Here, no human intervention is needed. Only one thing, the system has to be turned on. Okay, এটা আমরা করছি। তো এটা আমরা করেছি বহু জায়গাতে ফেস রিকগনিশন বেস অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে। এগুলো আমাদের সাথে লেনোভো অনেক হেল্প করেছে এই টেকনোলজির জন্য কি করে এটা করা যায়, এবং এটা প্রচুর জায়গাতে কাজ চলছে। ওকে, disease prediction, this is one of the I can say forthcoming technologies যেটা বা আপকামিং টেকনোলজি যেটা আসছে। It is not exactly 100% proof because it is disease is something, if you just do 1% of mistake, a patient can die. Okay, so for anything, but কি করে এটা হয়, suppose you have a malaria and there is a blood pattern of the malaria. Okay, the blood cell pattern of the malaria. So if you just put 20 or 30 over here, okay, in 20-30 samples, for the 21st samples you will be able to recognize that this is the malaria sample. So this is the something, training and prediction is the most important thing in artificial intelligence. Weather forecasting, এখন আমরা দেখতেই পাই in every year there is a cyclone and the path is actually made very much alike, মানে আমরা যেটাকে এক্সপেক্ট করি কি এইভাবেই আসবে ও সেইভাবেই আসে, the path of the cyclone is totally right, and these kind of things are also used by the artificial intelligence technology. Okay, now coming to DTC. What is the DTC? But the program we are talking about, these are the basic thing we have talked about. So many people have left and few people have joined in between. So those who are now able to see or see the slide, I think just hold for maybe 10 to 15 minutes. Will not take more than that kind of time কারণ তার বেশি নিলে তোমরা এমনি পালিয়ে যাবে। I know you have less patience, but একটু শুনে নাও। So what is digital transformation champion program? See, আমরা কি করছি, আমরা তোমাদেরকে একটা ট্রেনিং দিচ্ছি, একটা সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম দিচ্ছি, and what you can see there is a live project in the left side below. There is a live project, there is extensive classroom training from industry expert, আমরা জব অফার করছি, আমরা প্লেসমেন্ট অফার করছি। ওকে, and 3 months internship program আমরা দিচ্ছি যাতে তোমরা জব পাও। See, just one thing I want to show, just আচ্ছা এটা হয়ে গেল, আমি একটা জিনিস শো করব। এটা হচ্ছে তোমাদের আগে আমরা ট্রেনিং দেব, লাইভ প্রজেক্টে কাজ করাবো, তোমাকে আমরা পুরো ইন্ডাস্ট্রির জন্য রেডি করব, তোমাকে আমরা জবের জন্য বসাবো, and definitely you will get a job, এবং আমরা তার জন্য 3 মাসের ইন্টার্নশিপও আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি from Qmansys Solutions. ওকে, তো দেখো আমরা কিভাবে জিনিসটা করছি। আমরা রেজিস্ট্রেশন তোমাদেরকে করতে হবে, তোমাকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যেতে হবে, you have to go through the awareness program, internship আর লাইভ, whatever I have told before that is written over here. ওকে, তো রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, ক্লাস করতে হবে, ট্রেনিং হবে, ইন্টার্নশিপ হবে, লাইভ প্রজেক্টস হবে, and you will be able to get ট্রেন। এবং এখানে ক্লাস মানে কিন্তু ওই বইটই থেকে না, ক্লাসটা ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টসরাই করাবে, তাদের এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করবে। ওকে, আইওটি তে দেখো এই যে তোমাদের আমরা এটা শেখাচ্ছি সেটা কিন্তু আইওটি NASSCOM is the head of all or the main organizing committee of all the IT companies. যেরকম ধরো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে there are maybe 50 colleges are there or 500 colleges are there. In the same way under NASSCOM all the IT companies are coming like TCS, Cognizant, IBM, Infosys, Wipro, Capgemini, Genpact and so on and so forth. এই জিনিসগুলো আছে, এই কোম্পানিগুলো they are coming under the umbrella of
NASSCOM is the father of all these IT companies, যেখানে ওরা একটা গভর্নিং বডি। সো NASSCOM কি বলছে কি কি শেখাতে, আমরা তোমাদের কি কি শেখাবো। Qmansys একটা লার্নিং কিট থাকবে, জিগবি থাকবে, নোডএমসিউ থাকবে, রাসবেরি পাই থাকবে, লোরাওয়ান থাকবে, সিগফক্স থাকবে। আমি এই জিনিসগুলো কি সেটা তোমরা না বুঝলে বুঝতে পারবে না। ওকে, আর এটাতেও থাকবে হচ্ছে এই জিনিস IBM ওয়াটসন, মাইক্রোসফট লুইস, অ্যামাজন লেক্স, এই জিনিসগুলো থাকবে যেগুলো তোমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে লাগে। এমন কিছু শেখাবো না যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে লাগে না। ওকে, কিভাবে হবে, ইন্টার্নশিপ হবে, লাইভ প্রজেক্টস হবে, প্লেসমেন্ট গ্রুমিং হবে। এইভাবে তোমরা এই জবটাকে পাওয়ার জন্য অ্যাপিয়ার হবে, মক টেস্ট এবং প্লেসমেন্ট তোমাদের হবে। এটা হচ্ছে একটা জিনিস যেখানে তোমরা বিলো 3 ইয়ার্স যেহেতু আছো, যেহেতু তোমরা একদম ইনিশিয়াল ফেজে, তো তোমরা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন চ্যাম্পিয়ন প্রোফাইলে ঢুকবে। দেন 3 থেকে 8 বছর ধরে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন স্পেশালিস্ট প্রোফাইলে ঢুকবে এবং আফটার দ্যাট ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অফিসার প্রোফাইলে ঢুকবে। ওকে, দিস আর দ্য জবস দ্যাট আর অ্যাভেলেবল, মানে জব ট্যাগ বলতে পারো বা জব বলতে পারো যে কি করে জব প্রোফাইল আছে সেগুলো। I don't think these are the very important thing। আমি যেগুলো বলছি, this is something you should be looking at, কিভাবে ওরা জব পাচ্ছে বা কি জব পেয়েছে। দেখো আগের বছরে যে ডেটা ছিল এটা মোটামুটি 1-1.5 বছর ধরে একই আছে, there is no change। 0 to 3 লাখ এর মধ্যে 53,500 জব ছিল, 3 to 6 এর মধ্যে 40,000 জব ছিল। যে জিনিসটা, যে ট্রেনিংটা বা যে প্রোগ্রামটা দিয়ে তোমরা যাবে, এটা সেটার একটা ডেটা। দেন 6 থেকে 10 লাখের মধ্যে প্রায় 1,50,000 এর কাছাকাছি জব ছিল। there was a job like this kind of, okay, salary wise। ওকে, এন্ড জব কোন কোন কোম্পানি ম্যাক্সিমাম দিচ্ছে, অ্যাসেঞ্চার দিচ্ছে, ক্যাপজেমিনি দিচ্ছে, IBM দিচ্ছে। তো দিতে দাও অল গ্লোবাল ইন্ডিয়া প্লেসমেন্ট ডেটা। ওকে, এটা পেয়েছে এবং আমাদের থেকেও প্রচুর লোকেরা পেয়েছে। আমাদের মধ্যে কারা কারা আছে যারা আমাদের ছেলেদেরকে জব দিয়েছে, অ্যাসেঞ্চার দিয়েছে, ক্যাপজেমিনি, ডেল, জেপি মর্গান, ইনফোসিস, কোয়েস্ট এন্ড সো মেনি আদার কোম্পানি। সো একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাইবো which is not included here। ওকে, and I can just বিজয় একটু করা যেতে পারে। Just give me 1 minute of time। I'm just stop sharing this thing and let me show my screen। একটা মিনিট আমি জাস্ট স্যার এর থ্রু, ট্রেনিং এর থ্রু গিয়ে যদি আমরা জব পাই তো স্যার এভারেজ স্যালারি কি হবে স্যার? দেখো এভারেজ স্যালারি যে কোনো জায়গাতেই তোমার শুরু হয় হচ্ছে 3 লাখ টু 3 লাখ থেকে শুরু হয়, মানে 25,000 পার মান্থ। ঠিক আছে, that's a basic salary। যে কোনো কর্পোরেটে যাও, this is a basic salary and after that তোমার একটা ইনক্রিমেন্ট হবে। দেখুন ইনক্রিমেন্ট হবে 15 to 20%। তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ, একটা আমি জিনিস দেখাচ্ছি, একটা পেজ আসছে, ফ্রেশ কল হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। এটা কি জিনিস, এটা হচ্ছে আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে তোমরা দেখে নাও naukri.com। আমি যেহেতু তোমরা অনেকেই মনে করো যে দাদা জব তো আপনি বললেন যে স্যার আপনি তো জবের কথা বলেন, বাট সত্যি কি জব আছে, ইউ ক্যান গো এন্ড চেক বাই ইউরসেলফ। দেখো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আইওটির জন্য naukri.com এ 25,616 নাম্বার অফ জব ওপেনিং আছে। you can check over there। ওকে, তুমি দেখো এছাড়াও প্রায় অন্যান্য বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইটে, ইন্ডিডে আছে, টাইম জবে আছে। সো দেয়ার ইজ হিউজ ভ্যাকেন্সি ইন টার্মস অফ আইওটি। সেম গোস ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। দেখো 21,000 জব আজকের দিন দাঁড়িয়ে আছে এন্ড 552 নিউ জব, মানে আজকে এই জবটা নতুন এসেছে 552। সো ইউ ক্যান সি দেয়ার ইজ এ হিউজ ডিমান্ড অফ আইওটি এন্ড এআই, হিউজ ডিমান্ড। কারণ দেখো সি বাট আমাদের এম কি আছে, আমাদের এম কিন্তু এটা নয় তোমাকে শিখে কিছু টাকা নিয়ে নিলাম, বাট আওয়ার এম ইজ সি whenever you go to your parents or your someone from your family, you can ask them in 1990s when computer first came to India, okay, very people were very reluctant to learn computer কারণ তারা মনে করেছে their job will be at stake or their job will not be secured, জব চলে যাবে। কম্পিউটার শিখলে কি হবে, কম্পিউটার আসছে মানে জব চলে যাচ্ছে। but the person who just learned computer on 1990 or after that, okay, he's still doing job in some corporate, in some SBI। if you visit SBI, if someone of your parents or say, তোমরা দেখবে সবসময় SBI লোকেরা বলে দাদা কত স্লো কাজ হচ্ছে। SBI লোকেরা যাওগে তো they will be saying ইয়া দাদা কতদিনকার লোক কত স্লো কাজ করে, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। বাট দ্য পারসন, তার চাকরিটা কিন্তু আছে বিকজ হি ওয়াজ এবল টু লার্ন কম্পিউটার অন দ্যাট পার্টিকুলার টাইম। ইন দ্য সেম ওয়ে IoT and AI, these are the two technologies that will survive for the next 15 to 20 years and create more number of jobs than any other sector। So I would urge you to just go for this kind of technologies, okay, and learn this kind of technologies from Qmansys, or you can even learn by yourself। But আমি একটা জিনিস মনে করি there is everything given in the internet, but it's not possible for us without any guidance। তো আমরা এই জিনিসটা তোমাদেরকে শেখাবো এবং after 2 years of your completion of your degree, I mean this kind of thing, you will be able to get a job in this kind of sectors যেখানে তোমাদের জবটা সিকিউর। because I believe
job is very much needed for anyone to survive in this world. In between, if you can get any kind of civil service, government job, or any other thing, that's fine, that's okay, you can go there, no issue. But even তুমি যদি সেখানেও যাও, তুমি হয়তো আজকে একটা নর্মাল জয়েন করলে, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য আইওটি, তোমার যদি দেখো ইয়ে থাকে, আজকে রেলটেল বলো, আজকে ইসরো বলো, আজকে বড় বড় কোম্পানি বলো, তারা কিন্তু সবাই আইওটি করছে, বিকজ দে নিড আইওটি ইঞ্জিনিয়ার্স। কারণ এখন তাদের সেন্সার দরকার, এখন তাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দরকার। সো ইউ অলসো নিড টু বি ট্রেন্ড উইথ দিস কাইন্ড অফ টেকনোলজিস, আমরা সেটাকে প্রোভাইড করছি। আমি তোমাদের জাস্ট জব ইয়েটা দেখালাম, এবং জব আছে, এবং তুমি ইউ ক্যান ইউরসেলফ ক্যান চেক। এটা আমি বলছি বলে না, আমি বলছি বলে সেটা ঠিক বা ভ্যালিডেশন নয়। ইউ ইউরসেলফ ক্যান চেক ওভার দ্য ইন্টারনেট কি কি জব আছে আইওটিতে, নিজে দেখো, নিজে জানো, ঠিক আছে? ব্লকচেন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট ইন টুডেস টেকনোলজি, বাট ইন্ডিয়াতে ব্লকচেন নিয়ে কোনো কাজই হচ্ছে না, ব্লকচেন ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে অ্যাজ কোনো কাজ হচ্ছে না। সো দ্যাটস ওয়াই উই আর not in a position to tell you ki na tumi blockchain karo. So we are focusing on IoT and AI, and I believe you people will be also doing IoT or AI. বোঝা গেল সবার মোটামুটি কেন এতগুলো কথা বললাম? Yes sir. হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। কোনো কোয়েশ্চেন কারো? কি স্যার কত টাকা লাগবে, স্যার কি করে শিখবো, কবে থেকে হবে, কিভাবে হবে, একবার আমরা বলেছিলাম। বাট অর্ণব স্যার, কারো যদি কোনো কোয়ারি থাকে আপনি যদি একটু অ্যাড্রেস করেন কাইন্ডলি। স্যার আরেকবার রিপিট করে দেন কত টাকা লাগবে এন্ড অল। ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। আর কোনো কোয়ারি? আমি ওটা সবটাই বলে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে জানিয়েও দিচ্ছি। কেউ কিছু লিখেছো চ্যাটে? স্মার্ট সুইচিং সিস্টেম, হ্যাঁ সরি ঋষভ, আই কুড নট অ্যান্সার ইউর কোয়ারি। স্মার্ট সুইচিং সিস্টেম ইজ অলসো দেয়ার। ভেরি গুড। অভিষেক রেজড হ্যান্ড, বলো অভিষেক। না স্যার কিছু না, জাস্ট আ হাত মিস্টেক। পড়ে গেছে, হাত পড়ে গেছে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি কি গান করো? এটাই ব্যাপার। আরোই চলে যাবে এরা। বাট somehow I believe that if you people can word of mouth গুলো তো একটু ইয়ে আছে, তো এই জায়গাতে তোমরা না না না, বাট আমি একটা জিনিস, কিন্তু এখানে যেটা আছে, এখানে যেটা আছে, আমি বিলিভ যে আজকে যারা ওয়েবিনারটা অ্যাটেন্ড করলো, তোমরা নিজেরা দেখো। হুম, ঠিক আছে, তোমরা দেখো। সো একটু দেখো তোমরা যে তোমরা কিভাবে জিনিসটা, হ্যাঁ সেটাই দেখলাম না এদের এটা স্যার, এটা এখানে ইট ইজ মোরাললেস সেম ফর এভরি ডিপার্টমেন্ট, এবং এদের কাছে যেটা হয় যে হয়তো না ট্রেনিং করালে হয়তো চলবে। অভিষেক একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, অভিষেক ইউ হ্যাভ সাম কোয়ারিজ রাইট? অভিষেক ইউ হ্যাভ সাম কোয়ারিজ? অভিষেক মন্ডল? নো স্যার, ওই ফ্রি স্ট্রাকচারটা বলে দিন। আচ্ছা, ফি স্ট্রাকচারটা আমি বলে দিচ্ছি। দেখো তোমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফর দ্য ইচ সেমিস্টার, ওকে, ইচ সেমিস্টার তোমাদের টোটাল 4টে সেমিস্টার আমরা করাবো 2 ইয়ার ধরে। পুরো একটা ইয়ার তোমাদের চলবে আইওটি, একটা ইয়ার চলবে তোমাদের এআই, এবং লাস্টে তোমরা জবও যেভাবে বলা আছে সেটাই হবে। So for each semester, for each 6 months, you have to pay 6,000. That means total course fee is 12,000. Okay, including GST. This is including GST. Okay, for 2 years. Okay, 2 বছরের জন্য তোমাদের এটা লাগবে 12,000 টাকা, and you don't have to pay this once at a time. তোমরা 3,000 করে পার সেমিস্টার দেবে। So we can, আমরা কি মনে করি, দেখো 3,000 per semester means 500 per month, and I believe it's very much possible for any middle class family. 500 per month means 10 টাকা করে জমালেই হয়ে যায়, 20 টাকা করে জমালেই হয়ে যায়, এরকম নয় যে বিশাল কিছু। বাট ওয়ান থিং উই ক্যান অ্যাসিওর, যে তোমরা যদি এটা শেখো তোমাদের বেটার হবে। দেখো আমি চেষ্টা করছি, অর্ণব স্যার চেষ্টা করছেন, উই আর ট্রাইং,
but you have to raise your inner जो आत्मा है ना उसको जागाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा. And I believe that you will be able to do this. Okay, and we'll have a discussion with Arnav sir after this webinar will be over. Okay, that particular. তো এই জায়গাটা আমরা so this is something. ওকে ওকে সো উই ক্যান বাইন্ড আপ হিয়ার. তো তোমরা মোটামুটি বুঝেছো আইওটিআই কি, তোমরা নিজেরা দেখো এন্ড স্যার যেভাবে বললো চলো, এন্ড হোপফুলি ইন সাম ডেজ উইল মিট we'll have a program together. দেখো তোমরা কি এটাকে রেসপন্স করো. So today we can conclude. Thanks for coming and thanks for listening with all your patience. আমিও বুঝি যে অনলাইনে অনেক কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না, বাট ঠিক আছে, নো ইস্যু. হ্যালো, আমি কিছু বলতে চাই. স্টুডেন্টস, হ্যালো, am I audible? Yes sir, you are. দেখো, ফ্যাক্টরটা যদি প্রবলেমটা হয় তোমার রিগার্ডিং ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থাকে এবং তোমরা যদি এনথুজিয়াস্টিক sir, that is the proposal from my side, that if they have any kind of financial issue এবং ওরা খুব যদি এনথুজিয়াস্টিক হয়, we can আমরা হচ্ছে এই পুরো যে ফিজটা আছে ওটা নিয়ে আমরা বুঝতে পারি, ওটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই. হ্যাঁ, হুম 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 হ্যাঁ. স্যার, ভালো মন্দ নিয়ে আমাদের জীবন. আমি আমি জানি এদের মধ্যে থেকে অনেকেই উঠে আসবে যারা আমাদের আগামী দিনে স্যার, থিং ইজ নট দ্যাট. না স্যার, স্যার আমি একটা কথা বলতে চাই, দেয়ার ইজ নট অ্যান ইস্যু যে কিউম্যানসিস 100তেই স্টিক করে আছে. আমি স্যার চাই যে আপনাদের একটু হচ্ছে স্টুডেন্টরা আসুক, স্টুডেন্ট অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে.
আহ, হ্যাঁ uh, that is not possible from our side also কিন্তু কিন্তু স্যার যদি এটা এরকম হয় 70-80 তে ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে যে ওর উপরে যাচ্ছে না with you I know that হুম 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 sure হুম sure sir sure হুম sure হুম স্যার মনিটারি ইস্যু নট আ ইস্যু ঠিক আছে যদি হুম 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 sure. হুম 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 স্যার আমাদেরও ভালো লাগে না একজন হচ্ছে তার গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার পর এই ধরনের জবে করতে আমাদেরও ভালো লাগে না আমরা মানে আমরা দেখুন আমরা অবভিয়াসলি একটা বিজনেস অ্যাসপেক্ট আছে থাকে এগুলো ঠিক আছে কিন্তু চোখের সামনে যখন এই এই যে স্টুডেন্টরা যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না এটা আমাদেরও খুব খারাপ লাগে এটা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে খুবই খারাপ লাগে অবশ্যই স্যার উই আর অলওয়েজ উইথ ইউ স্যার ওকে ওকে স্টুডেন্টস স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো হুম হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই সম্ভব বলো বলছি, আগের বারও আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তো খুবই ইন্টারেস্টেড আমি এই হ্যাঁ ব্যাপারে। তো বলছি আগের বারও হ্যাঁ তো হলো না, জানি না এবার হবে কিনা। তো বলছি বাই চান্স যদি এরকম কলেজের থ্রুতে না হয়, তো এই জিনিসটা কি আর কোনো পসিবল ওয়েতে আমি শিখতে পারি? আমরা আমরা পসিবল ওয়েটা দেখছি ঠিক আছে আমরা এটা নিয়ে ওয়ার্কআউট করি আমরা হুম 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 আমরা আমরা তোমাদের লোকেশনে স্যার একটা কাজ করুন স্যার আপনি একটু দেখুন যে এবারে কতজন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে ইফ দ্যাট ইজ ফিজিবল হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আমরা কথা বলছি এবং ওদের সাথে আমরা যাতে হচ্ছে মার্জ আপ করতে পারি একসাথে পুরো ব্যাপারটাকে আমরা ওটা নিয়ে কথা বলছি ঠিক আছে হুম। হ্যাঁ আপনিও স্যার দেখুন আপনার এন্ড থেকে আমরাও দেখছি আমাদের এন্ড থেকে ঠিক আছে হুম ইয়েস স্যার শিওর স্যার আর আমি আমাদের সাকসেস স্টোরি এটা বলতে পারি আমরা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড দ্যাট থিংস এন্ড আমাদের আহ, এতটা হচ্ছে আমাদের সমস্ত কাজে দিয়েছে আমরা হচ্ছে রাজা নরেন্দ্রলাল খান ওমেন্স কলেজ কোপ কলেজে অলরেডি দে আর প্লেসড
to 4 to 5 students of this batch already they are placed. এখন প্লেসমেন্ট প্রসেসটা চলছে, ওদের থেকে প্রায় রেজিস্ট্রেশন ছিল 80 জন, তাদের মধ্যে 5-6 জন প্লেসড হয়ে গেছে, এখনো প্রসিডিওর চলছে। আশা করি 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে ওরা সবাই প্লেসড হয়ে যাবে, এটা আমাদের অ্যাসুরেন্স। ঠিক আছে স্যার, এটা আমাদের সাকসেস স্টোরি। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে ওরা যখন জব পাবে তাদের নেক্সট ব্যাচ হয়তো অনেক বেশি ইন্টারেস্ট হবে। দ্যাট ইজ সামথিং উই আর অল লুকিং ফর। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ হ্যাঁ। Yes. আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, রিগোরিয়াসলি yes yes। হুম। Yes yes। hopefully this time the result will be different and দেখা যাক আমরা কিভাবে এগোতে পারি। ঠিক আছে, ইন কেস না ঠিক আছে না, ইন কেস দেখুন, ইন কেস এরকম হলো, ধরুন আমি একটা এক্সাম্পল বলি, 30 people have registered okay for the program, so initially আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল বলছি, বা 15 people have registered but they are willing to do the course very well, মানে তাদের বিশাল উৎসাহ। হ্যাঁ, এই জায়গাটায় এক্স্যাক্টলি, এই জায়গাটায় মানে উই বোথ হ্যাভ টু টেক এ ডিসিশন যে কি করে ওদেরকে আমরা করাতে পারবো। সো দ্যাট ইজ সামথিং উই আর অলসো লুকিং ফরওয়ার্ড টু। এটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট রাইট। ঠিক আছে, আমরা সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। হ্যাঁ, আমরা এটা নিয়ে কথা বলি, বা কিভাবে ওদের ট্রেনিং প্রোগ্রামটাকে অনলাইন অফলাইন ভাবে মিক্স করে কি করে করা যেতে পারে। উই উইল, এটা আগেও দেখুন, এটা এরকম হয়েছে যে আমাদের এখানে এসে অনেকেই ট্রেনিং নিয়ে গেছে, বাট ইস্যু ইজ সেটা হচ্ছে যে ইটস এ কোর্স অফ 2 years। তো 2 বছর ধরে রেগুলার যাতায়াত করা সম্ভব নয়, এটা একটা বড় অ্যাসপেক্ট। আর এটাকে কি করে, ইয়েস এটা যদি আমরা হাইব্রিড করতে পারি, দেন দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি কি আমরা যদি কেউ, ইয়েস। এবং এবং প্রজেক্ট গুলো ওদেরকে আমরা গিয়ে একটা বা দুটো দিনে করালাম, এন্ড দে এবল টু নো। তো দ্যাট ইজ সামথিং উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু অলসো। বাট ফার্স্ট অফ অল আমি সবাইকে এটাই বলবো যে তোমরা নিজেরা দেখো কলেজে করে করতে পারো। ইফ নট, দেন দেয়ার উইল বি এ সলিউশন। ইফ দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। ওকে, তো হ্যাঁ, এটা তো স্যার সত্যি কথা। এটা ফেলিয়ার, বাট এনিওয়ে, মানে ফেলিয়ার ইজ এ পিরিয়ড অফ সাকসেস, এই ভেবেই, হ্যাঁ এই ভেবেই আমরা এগিয়েছি। না না, ঠিক আছে। Yes, yes, sir, definitely. But anyways, keeping thing on that on mind, and আমরা এখানে আজকে wrap up করি, and we hope কি এটা আমরা করতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে, চলো। Thanks everyone, thanks for joining in, signing off.